अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम हैरत कदा के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना मलिक। आज हम अपने पहले सेगमेंट में बात करेंगे कि क्या मशीन लर्निंग से अब कंप्यूटर भी इंसान की तरह फैसला लेने में खुद मुख्तार हो जाएगा। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जदीद किस्म है जिसमें कंप्यूटर को खुद से फैसला करना सिखाया जाता है। साइंसदान हम वक्त ये कोशिशें कर रहे हैं कि इंसान जो भी काम करता है वो कंप्यूटर को सिखाया जाए ताकि इंसान का वक्त बच सके। कंप्यूटर की इजाद इस सफ़र का पहला कदम था और इसके बाद साइंसदानों ने कंप्यूटर को अपग्रेड करके मुश्किल कैलकुलेशन और बड़े डेटा को स्टोर करने के काबिल कर दिया। तरक्की का ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अब कंप्यूटर को फैसला करने के काबिल बनाने के लिए नई फील्ड को मुतारिफ करवाया गया जिसे मशीन लर्निंग कहते हैं। नाम से तो जाहिर हो रहा है कि मशीन यानी कंप्यूटर की लर्निंग करवाई जाएगी, लेकिन हकीकत में ये है क्या, इसके बारे में मज़ीद जानते हैं इस फील्ड के एक्सपर्ट से। हम जानना चाहते हैं कि मशीन लर्निंग आखिर है क्या और इसकी अहमियत के बारे में हमारे नाज़रीन को आगाह करिएगा। क्या कंप्यूटर तजर्बात की बेस पे चीज़ों को पहचान सकते हैं? तो वंस अगेन ये एआई की फील्ड आ जाती है जो कि आपकी कंप्यूटर विजन से रिलेटेड मोस्ट प्रॉबेबली हो सकती है। उसको अगर हम जहन में रखें तो आपके डाटा साइंटिस्ट का काम सबसे पहला आ जाता है कि जिसके अंदर हम पर्टिकुलर डाटा गैदर करते हैं। वो तस्वीर की फॉर्म में हो सकता है। एज एन एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन नज़र आए तो जैसे ही कंप्यूटर तक ये पहुँचे इमेज तो वो बता दे कि नहीं जी ये आपका मोबाइल फ़ोन है। इट कुड बी अ गन डिटेक्शन सिस्टम हमारे लॉ इन्फोर्समेंट में जिस तरह इस्तेमाल होते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड जोन है, उसके अंदर अगर कोई गन लेके आ गया है तो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इन तमाम चीज़ों को ये फॉल करती है मशीन लर्निंग के अंडर आपके मॉडल्स जो बनते हैं। तो इन मॉडल्स को बनाने के लिए सबसे पहले डाटा आपका गैदर होता है जो कि तस्वीरों की फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है। मे बी मैं कहूँ कि कोई पर्टिकुलर फ्रेजेस बोले जाएं तो उसकी बेस पे कोई डिटेक्शन हो जाए। तो किसी किस्म की भी डिटेक्शन करने के लिए मशीन लर्निंग के लिए पहले डाटा ज़रूरी है, उस डाटा की फिर सफाई, फिर उसके बाद उसका मॉडल एक पर्टिकुलर जनरेट किया जाता है जो कि फिर डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉयमेंट भी मल्टीपल आपके तरीके होते हैं। इट कुड बी एज डिवाइस जो कि आखिरी पॉइंट है उसके ऊपर आप डिप्लॉय कर रहे हों, या हो सकता है सेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट में आप कर रहे हों, डिपेंडिंग कि आपका पर्टिकुलर यूजेज उस टेक्नोलॉजी का क्या है। तो बेसिकली मशीन लर्निंग का तो ये एस्पेक्ट हो गया। और डाटा साइंटिस्ट की आपको तब भी ज़रूरत रहेगी, एआई स्पेशलिस्ट की आपको ज़रूरत रहेगी जो कि इन चीज़ों को बेहतर फाइन ट्यून कर सकें, बेहतर डाटा को ट्रेन कर सकें। क्या मशीन लर्निंग को कंप्यूटर का दिमाग कहना दुरुस्त होगा, क्योंकि इसके ज़रिए अब कंप्यूटर खुद से फैसले करने में कामयाब हो जाएगा और कम से कम इंसानी हदायत लेकर बड़े और अहम फैसले करने में खुद मुख्तार होगा। मशीन लर्निंग इंसान के दिमाग के असूल पर काम करती है। जैसे इंसानी दिमाग कोई भी फैसला करने से पहले चीज़ों को तरतीब देता है और फिर पुराने मुशाहिदात की बुनियाद पर गलत या सही होने का फैसला करता है। इसी तरह मशीन लर्निंग में एल्गोरिदम को पहले तरबियत दी जाती है और डेटा मुहैया करके सिखाया जाता है। इस अमल को साइंसदान डेटा ट्रेनिंग का नाम देते हैं। ये बिल्कुल इंसानी नेचर पर काम करता है, जैसे हम कोई चीज़ पहली बार देखते हैं और इसका नाम जानकर याद कर लेते हैं, दोबारा उस शक्ल की चीज़ सामने आने पर पहचान जाते हैं और फौरन फैसला ले लेते हैं। इसी तरह कंप्यूटर को भी पहले बताया जाता है इस शक्ल की चीज़ का ये नाम है, ये कंप्यूटर उसे याद कर लेता है। कंप्यूटर की इस हैरत अंगेज ताकत के बारे में जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। जी बताइएगा कि क्या साइंसदानों का ये दावा दुरुस्त है कि अब कंप्यूटर भी तजुर्बात की बिना पर चीज़ों को पहचान सकता है? ये एक टॉपिक ऐसा है, कंट्रोवर्शियल है टू एन एक्सटेंट। कुछ अर्सा पहले ही आपने ख़बरों में सुना होगा कि गूगल के कुछ एल्गोरिदम्स और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि इमोशंस को पहचान सकते हैं या इमोशनली इंटरैक्टिव हैं। तो एज इज़ अगर हम वैसे आजकल के दौर की टेक्नोलॉजीज़ में देखें तो जी ऐसा 100% पॉसिबल नहीं।
لیکن ٹو این ایکسٹینٹ اس حد تک ان میں آ جاتی ہے کیپیبلٹی آپ کی اچھی ٹریننگ کی وجہ سے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سینٹیمنٹل انالیسز وغیرہ آپ کر سکتے ہیں, باقی چیزیں. تو ٹو این ایکسٹینٹ اگر عام بندہ اسے دیکھے گا وہ اسے یہی لگے کہ نہیں جی ایموشنلی بھی انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ یہ جی ایک بندہ دکھ میں بات کر رہا تھا یا ایک بندہ پیار میں بات کر رہا تھا, کچھ بھی. تو اس طرح کی ایموشنل سٹیٹ کو پہچان سکیں, یس دیٹ از آلریڈی پاسبل. البتہ جیسے کہ میں نے کہا کہ دیر آر ملٹیپل ویوز اینڈ ڈفرنٹ گروپس ہیو ڈفرنٹ اوپینینز اباؤٹ اٹ. ہم نے یہ تو جان لیا کہ کس طرح کمپیوٹر مشین لرننگ کے ذریعے تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد فیصلہ کر سکتا ہے, پر سوال یہ ہے کہ انسانی فیصلے میں اور کمپیوٹر کے فیصلے میں کیا فرق ہو سکتا ہے, کیونکہ انسان تجربات کے ساتھ ساتھ احساسات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرے گا, جبکہ کمپیوٹر احساسات سے آری ایک مشین ہے جو کہ صرف تجربات کا سہارا لے کے فیصلے کرنے کی قدرت رکھتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انسان فیصلہ لیتے ہوئے اخلاقیات کو بھی دیکھتا ہے اور قوانین کو بھی مد نظر رکھتا ہے, جبکہ کمپیوٹر کے فیصلے میں اخلاقیات اور قوانین کی پاسداری نہیں ہو سکتی. کیا مستقبل میں سائنسدان اس چیز کا بھی حل نکال لیں گے کہ کمپیوٹر میں کسی نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے احساسات اور اخلاقیات بھی پیدا کی جا سکیں؟ کیا ایک مشین میں احساسات بھرے جا سکتے ہیں؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا جی, جب ہم سیلف ہیلنگ ڈیوائسز کی بات کرتے ہیں, اٹ کوڈ بی نیٹ ورکس, اٹ کوڈ بی ایج ڈیوائسز, تو عموماً اس کے پیچھے کیا ہے, آپ کے پاس ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے, رائٹ. اگر ایک چیز خراب ہونے لگی اس سے پہلے جو ہے آپ کو کوئی نہ کوئی پرفارمنس کے اندر کوئی ڈکریز اس کا ملے گا, یا ہو سکتا ہے کسی قسم کے آپ کو سگنلز ایسے مل رہے ہوں جس سے آپ بہتر انالائز کر سکتے ہیں کہ یہ اس طرف کو چیز ایک برائی کی طرف جا رہی ہے یا خراب ہونے کی طرف جا رہی ہے, تو آٹومیٹکلی ری راؤٹ کر دینا. اٹ کوڈ بی دی پاور, اٹ کوڈ بی دی ڈیٹا ٹرانسفر, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. تو اس طرف تو ڈیفینیٹلی اٹس اے پاسبلٹی کہ آپ سیلف ہیلنگ کی طرف ایک نیٹ ورک کو لے جائیں, سیلف ہیلنگ کی طرف ایک پرٹیکولر ڈیوائس یا اس کی فنکشنالٹی کو لے جائیں. So once again it will depend on what kind of a device we're talking about, یا کس قسم کے نیٹ ورک کی ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ سیلف ہیلنگ to an extent is possible. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ nowadays it's possible کہ ایک پروگرام اپنے آپ کو دوبارہ لکھ لے یا ایک پروگرام ایک اور پروگرام کو لکھ لے, تو that is already possible. تو اپنے آپ کو مینیج کرنا یہ پاسبلٹی ڈیفینیٹلی ہے. بظاہر تو یہ سب ناممکنات میں نظر آتا ہے, پر جب ہم ماضی پر نظر ڈالتے ہیں تو آج کی ٹیکنالوجی بھی ایک وقت ناممکنات میں تھی اور آج یہ کامیابی سے کام کر رہی ہے. اس لیے امید کا دامن تھامے ہماری نظریں سائنس کے دروازے پہ جمی رہیں گی, اور اگر ایسا ہوا کہ کمپیوٹر کو بالکل انسان جیسا بنا دیا گیا تو ممکن ہے کل ہمارے سامنے ایک طاقتور دشمن کی حیثیت سے کھڑا ہو. بحیثیت انسان ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو صرف انسان اور معاشرے کے فائدے کے لیے استعمال کریں اور سوسائٹی کی ترقی کے لیے مل جل کر کام کریں.